ابتدا ہے رب جلیل کے بابرکت نام سے جو دلوں کے بھید خوب جانتا ہے۔ دیکھیں آنکھوں سنتے کانوں آپ کو عامر کا سلام پہنچے اور میرے دیکھنے والے ویورز کو خوش آمدید۔ کیا آپ بھی ایسی جاب ڈھونڈ رہے ہیں جو آپ کے گھر بیٹھے یا آف لائن دونوں ممکن ہو؟ آج کی ویڈیو میں آپ کے لیے خاص مواقع ہیں جو آپ کی زندگی بدل سکتے ہیں۔ یہ موقع مت گوائیں۔ اس سے پہلے کہ ہم اس چینل میں آگے بڑھیں تو آپ ہمارے چینل ہائبرڈ جابس کمبائننگ فزیکل اینڈ آن لائن ورک کو سبسکرائب کر لیں۔ اس طرح کی مزید ویڈیو دیکھنے کے لیے اس کو سبسکرائب کر لیں، اور آج ہم آپ کو بتائیں گے ایک نئی جاب کے بارے میں۔ آج کی لیٹسٹ جاب FBR یعنی فیڈرل بورڈ آف ریونیو اسٹاف ڈیٹیل ایز انڈر۔ اسٹاف ان کی BPS کے ساتھ بتا رہا ہوں۔ سب انسپیکٹر ایکولنٹ JCO BPS 14، نمبر آف پوزیشن 25، پروونشل اور ریجنل کوٹا ان کا ہے۔ کینڈیڈیٹ ہیو ڈومیسائل آف آل ڈسٹرکٹ آف بلوچستان۔ ڈسٹریبیوشن آف کوٹا، میرٹ 21، وومن 3، مائنورٹی 1۔ اس کی لاسٹ ڈیٹ ہے اپڈیٹ کے ساتھ 25 جولائی 2025۔ درخواست دینے کی جو ڈیٹ ہے وہ ہے 25 جولائی 2025 تک آپ ان کو سبمٹ کر دیں۔ جن کے نام ہیں اٹینشن منیر احمد، سیکنڈ سیکرٹری HR کسٹم 4، فیڈرل بورڈ آف ریونیو اسلام آباد۔ دوسری کیٹیگری ہے سب انسپیکٹر ایکولنٹ JCO BPS 14، اور نمبر آف پوزیشن ہے اس میں 15۔ یہ کلیکٹریٹ آف کسٹم انفورسمنٹ گڈانی کے لیے ہے۔ اس سے اوپر والی جو میں نے پڑھی وہ تھی کلیکٹریٹ آف کسٹم انفورسمنٹ کوٹا کے لیے، اور اس میں جو انہوں نے کینڈیڈیٹ مانگے ہیں، کینڈیڈیٹ ہیو ڈومیسائل آف آل ڈسٹرکٹ بلوچستان، میرٹ 12 ہیں، وومن 2، مائنورٹی 1۔ اس کی کیٹیگری ہو گئی۔ اس کے بعد یہ اگلی کیٹیگری اس کی ہے سب انسپیکٹر ایکولنٹ JCO BPS 14۔ یہ نمبر آف پوزیشن 108 ہے، اور آل پاکستان بیسس اوپن میرٹ 8، پنجاب 54، میرٹ 46، وومن 5، مائنورٹی 3، سندھ اربن 8، میرٹ 7، وومن 1، سندھ ریٹائر 12، میرٹ 10، وومن 1، مائنورٹی 1، KP 13، میرٹ 11، وومن 1، مائنورٹی 1، بلوچستان 7، میرٹ 6، وومن 1، ایکس فاٹا 3، میرٹ 3، GB 1، میرٹ 1، AJK /2، میرٹ 2۔ ٹوٹل 108 اسامیاں ہیں جو اس کے ساتھ آپ کو اس میں بھرتی کی جائے گی۔ اس میں اسی طرح سے ہم اس طرف آ جاتے ہیں جو کوٹا ٹوٹل ہیں۔ انہوں نے پہلے والی ویکینسی کے اندر میرٹ 21، وومن 3، مائنورٹی 1۔ دوسری کوٹا جو گڈانی کے لیے ہے وہ میرٹ 12 ہے، وومن 2، مائنورٹی 1۔ اس کی تیسری کیٹیگری کسٹم انڈس کے لیے ہے، میرٹ 12، وومن 2، اور اس کے بعد آگے ہم نیچے آ جائیں تو مائنورٹی 1، ٹوٹل 108 ہے۔ اچھا، اس کی کیٹیگری کے نیچے آ جاتے ہیں۔ ریکوائرڈ کوالیفیکیشن، ایکسپیرینس، ایج لمٹ فار دی ایڈورٹائز پوسٹ، جناب نیم آف پوسٹ سب انسپیکٹر ایکولنٹ JCO BPS 14 کے لیے۔ اب اس میں نمبر 1 سیکنڈ کلاس اور گریجویٹ، C بیچلر
degree from a university recognized by the HEC with economics, economics, commerce, statistics, accounting, computer science, law, pharmacy, chemistry, or physics as one of the subject, or BSc engineering any स्पेशली। अब इसके अंदर मिनिमम फिजिकल स्टैंडर्ड जो है मेल कैंडिडेट के लिए हाइट मांगी इन्होंने 5 फुट 6 इंच, चेस्ट 32-33.5। फीमेल कैंडिडेट के लिए सिर्फ हाइट मांगी इन्होंने 5 फीट 2 इंच। Applicant having retired from the Pakistan Armed Force at JCO rank are eligible to apply as per subject clause 3 of section 226 of the Custom Act 1969। अब कुछ जनरल इंफॉर्मेशन ऑब्लिक इंस्ट्रक्शन पढ़ लेते हैं। नंबर 1, एलिजिबल कैंडिडेट आर एडवाइज टू अप्लाई ऑनलाइन थ्रू नेशनल जॉब्स पोर्टल एट देयर लिंक इसका है https://ninjp.gov.pk https://njp.gov.pk ये इनकी वेबसाइट है जहाँ पे जाके आपने ऑनलाइन अप्लाई कर लेना है इसके थ्रू। Candidate apply for more than one post should apply online for each post separately। हर एक पोस्ट का अलग आपने ये देना है, ठीक है। नो मैनुअल और हार्ड कॉपी ऑफ एप्लीकेशन विल बी एक्सेप्टेड बाय एनी ऑफिस। आप इसकी हार्ड कॉपी भी सेंड कर सकते हैं जिन्होंने एड्रेस दिया हुआ है। एड्रेस मैंने बता दिया था आपको, अभी मैं आपको उसका फ़ोन नंबर भी बताता हूँ। Number 2, appointment will be made purely on contract basis for a period 2 years in term of guidelines for appointment on contract basis issued by the establishment division wide O.M. number 8/10/2000 CP1 dated 21/3/2000 as amended from time to time. In exceptional cause, further extension beyond 2 years will be considered by the authority। 2 years मज़ीद आपके कंसिडर किए जाएंगे अथॉरिटी के, ठीक है। वैकेंसीज shall be filled by appointment of person domicile in their respective province, region, district of each office strictly under Rule 15 of the aforesaid rules and instruction issued by the establishment division from time to time. Candidate will be required to bring original documents, education, domicile and experience certificate, etc. etc. along with one set of attested copy of the document of at the time of interview। आपने वो प्रोवाइड करना है अपने डॉक्यूमेंट ओरिजिनल इंटरव्यू के बाद। बाकी इसकी कॉपी के सेट भी बना लीजिएगा ताकि कॉपी इनको कॉपी दे दें, ओरिजिनल दिखा दें बस और कॉपी दे दें। Screening oblique skill test where required will be conducted as per recruitment policy of the federal government. Physical standard height and chest measurement along with other physical tests that the recruitment committee deems necessary, that is running push-ups, chain ups, etc. for the post of sub-inspector equivalent JCO BPS 14 will be conducted for pre-screening of the candidate. Female candidate shall also have to undergo physical standard
that is height and other aforesaid test. Number 7 requirement is 10% quota for women and 5% quota for minorities non-Muslim इनको कहते हैं shall also be strictly observed as per government policy instruction. नंबर 8 इंस्ट्रक्शन इसकी आती है जनाब, आगे चलते हैं हम इसमें. Number 8 the custom field formation reserves the right not to fill any vacancy or to increase the number of vacancies if the circumstances so warranted at the time of final section. Number 9 इनकी इंस्ट्रक्शन है in addition up to 5 years general upper age limit relaxation by the government. Further upper age relaxation shall be restricted up to the following categories of candidate as per relevant rules policy of the federal government. अच्छा ये नंबर 10 इसकी जो क्या इन्होंने इंस्ट्रक्शन दी हुई है, मिनिमम एंड मैक्सिमम एज शैल बी calculated on the closing date for receipt of application. Number 11 information provided in the online application form will be verified in case of any false forgetted information. Custom field formation FBR reserves the right of cancel candidate of any candidate at any stage even after employment if so related letter and to initiate legal action against the applicant. Number 12 only shortlisted candidate will be called for test public interview. All the candidate will be allowed provisionally to appear in the test interview subject to detailed scrutiny of their eligibility as per relevant criteria. Number 13 no TATA will be admissible for the test interview. कोई TATA नहीं दिया जाएगा टेस्ट इंटरव्यू के लिए. Number 14 candidate may apply online on or before 25/7/25 जैसा कि मैंने पहले बताया था ऊपर कि 25/7/25 इनकी डेट है लास्ट अप्लाई करने की. एप्लीकेशन रिसीव आफ्टर ड्यू डेट will not be entertained. वो entertain नहीं करेंगे अगर डेट गुजर जाए और उसी डेट पे आपने जल्द से जल्द अप्लाई करना है. तो ये फेडरल गवर्नमेंट में जो है बिहार में भर्तियाँ की जा रही हैं, आप लोग जल्द से जल्द अप्लाई करें. मैं मिलता हूँ आपसे इंशाल्लाह एक नई वीडियो में. अल्लाह हाफिज़. जैसा कि मैंने पहले बताया कि इनका नंबर मैंने बताना भूल गया आपको 05111772772 ये इनका फ़ोन नंबर भी है. आप लोग इस पर भी कॉल करके पता कर सकते हैं जो भी अपडेट जानना हो उनको. ठीक है, इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए. अल्लाह हाफिज़. Thanks for watching. Don't forget to my channel Hybrid Job, combining physical and online work.